Makeup looks like. I found Tom's happiness words in his Hi guys! Good morning! So today is Sunday and ang purpose ng video nga ni is malagaw kami today. So I'm going to film this one for memories and para sa sunod makita ni namon, di ba? So today is Sunday and I have meet up 1 to 2 and after that maglakat na kami and daming ganap later, di ba? Bisan Sunday and may eskwela, may klase ko buwas lakat sa Japan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today, let's do this. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, napag-isipan ko nga mag-vlog or mag-content. Okay? It's been pila naman ka-days, wala naman ko ka-post sa inyo. So today is Sunday and I have meet up and then malagaw kami. So makita niyo later kung sino mga upload ko. So that is why I need to do a vlog for memories. Di ba naman sa mga vlogs ko before that I do vlogs for memories. So yeah, so the time is galing oras sa mga around 7:19, 7:20 like that. So super early pa siya guys. So as you can see, yung tsura ko. Kaginap ako actually bugtaw. And then nag-code lang ko, naglantaw TikTok, nag-post drops, nag-Facebook. And then today, matigang to guys. Okay, para maka-lunch, makapamauta, makaligo, maka-makeup, maka-ready, diba? So, meet up ako later guys. Ang news nila. And then, for you guys to know, basta ko mga bio, lipstick, shades, anything guys na pwede siya mapagkitaan, gina-grab ko ang opportunity. So, yeah. I have here some shades, mga shades ko guys. And then later on, maabot naman mga stocks ko sa mga bio. So busy talaga. Hi guys! So update, I'm done with my outfit. So karon ipakita ko sa inyo magtapos ko makeup ang whole OOTD ta. So makaang ko na guys kay I'm so gutom and then ubang ko lang dito na yung ako nga skirt kay para hindi siya may kuang kaysa sa loob lang ko na makaon, diba? And then para manghod ko guys. So haya na yam okay guys, so the tea about my food right here is so gingaan kami ni mama 100 each kay nagpauma sila. And then grab tuyo-tuyo na ko mga around 10, 11 nangagad sila makaon. Nagluto sila corned beef manyapon na 11 PM pa kami guys gapanyapon. And then tuyo na ko and mabakal ko tani sa maluto ko tani corned beef man or ni gani chicken bilog kaso wala butane. Tapos nakita ko sa rice cooker Mary pakagabi paniguro kay ginabala ko sila gabi nga binilan ko nila. So makaon lang tadi guys. Tani namit pa wala hindi siya makuha. Wait lang. Saan ko na guys, I'll be back. Bye! Hi guys! Update. So I'm done eating my breakfast and then galantan ako sa ngayon. And then ma-vid ko kaya ma-makeup ko. So sa next video nga ni is tapos na akong makeup kaya I need to film sa TikTok ko naman. So ito na guys. Oh my god. So I'll be back. Hi guys! So I'm done with my makeup. So this is what my makeup looks like. As you can see, super nice and super given. And then amoy siya guys ang na-wear ko nga top. Lang. This one. And then later on, I'm going to show you my actual OOTD. Later on lang guys.
guys! Kadto to pa. So makadto kami kay Shane kay Ria dito lang ara sila to pasari di amon. Matabok kami guys. 1, 2, 3, 4, 5. So guys, ayun na kami sa Rob gamit. So wala kung gali na film. Nalala ko guys ka film ginapag population. Kinaganda kanta na ko. Maritouch lang ko, naging super init. Ah! Kain ka guys. Yung ginapukuan. Yung ginapukuan, kung tubla sa mini-stop ba lang ba? Kung pa naka-jiba na dito lang kami sa sagwa. Kaya grabe na tong hangin. Yun, di wala hangin. Bago ba siya may ginapamanol kung sa iba niya tao, doon wala gaan. Di basket tu wala? Or grip lang sa ni Charman. Drink guys. Girl kala eh. Hi guys. So we're here in the fast food. Ano na kami, ma-dinner wishes. Kaya itong duwa.